الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله وما كسب सीन जबरदस्त आप पे ये बताना सीन जबरदस्त जी जी ठीक पढ़ रहे हैं। सीन जबर सा या स्वाद जबर यस सायस सयस्ला सयस्ला नारا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد माशाल्लाह।